Good morning viewers kan apni kan sob tv aji fujirla khobore welcome kuri ase sobse age khobor ahi thaga dule mokokchung police kan pra ekta ss sergeant hule kuntu ene sen khango laga hule yade jundu ekta 3 saal laga maki bachcha ki hule sexual assault laga mamla opore arrest kuri shegina kwase mokokchung police kan pra kuise ki ekjon manu kun laga naam do yede moa kaba air kuina thaga dule kuntu 33 saal laga dekse aru tai dule ekta SS surgeon innocent khangode thaga dule tai brado yede sexual assault dule ke 3 saal laga maki bachcha ke saring bosti kuntu mokokchung district laga bitor ase tade kuri thaga bra ta ke arrest kuri shekina bi chanala paise yede AIR laga report laga hisab dule additional SO aru PRO mokokchung police kan pra ekta press release digina hule idu khobor guna taise ki FIR ekta dule August 11 laga din de han pra paina dekse police kan ba guise ki idu jundu mamla ase itule women police station mokokchung te case to darj hogina ase kine ko ase idia do bile first day idu jundu moakaba air ase tai laga address tule akomen lerman bosti de kuina ina bishi guna thakse mane akomen bosti la ase kuina itu dule bishi na khobor kan spread kora thaka bisde yede akomen bosti kan pra dule tade village council kan pra ekta statement hule jundu le han pra dina thaka bisde itu guise ki jundu le do maki bacha ke neka rape kura dule itu do bile asol do mota do mane moaka bayar dule tai khalaga bosti pra no hoi bina kuise council pra to clarify korna kuise ki moaka ba dule jundu tai do argument pra no hoi kintu bile tai laga baba kuntu bile late thapa kuina thaga dule kuntu nepali section kwase aru tai laga amma bile tahan dujoni argument bosti pra section kwase Akumen village council pradule itu nishna ekta bishi ghinona kam ke ninda kurise aru itu bodule victim aru tahalaga family kan ki ule itu nishna ekta duk thaga time de sympathy bi dise council pradule law enforcement agency kan ke dule itu nishna ekta ghinona kam kura nimide ule criminal ke do strict punishment dibo lage gune kwase aru ede council pra itu bi guise ki tai khalaga bosti laga naam biya kura nimide ule yede accused laga khilaf te tahan nijor bi ekta appropriate measures kan lobole ase kuina cover ai daga dule apni kan sob ke bi janai ase ja kali laga dophar de around 2:50 PM nishna dule ekta oil tanker do kuntu laga registration number NL07AA1461 thaga dule yede mission ward Futsiro town dule road accident hoise kuna kwase idu tanker brado 12,000 liters diesel dule itu tai lui dection kwase aru tai dule off the road hoina yede tahan dule unstable terrain hua pisdule itu hatsa hoise kuna be janala paise কিন্তু itu মামলা বড়িলে কোনবি নেগা যখন বালাগা রিপোর্ট খান্দ পাগিনা লাইবিনা কোয়াছে হইলে বি itu usore থাকা একটা স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি কিন্তু রাইস ডাল অনিয়ন্স আৰু আলাগ সাপ্লাইজ খান্দুলে এদান্ত বেশি বিয়ার ড্যামেজ হই যাছে কিনা বি চনলে পাইছে এদু আগুন লাগি না থাকা দুলে এদু আগুন কিন্তু তাহান প্রা মানে জুনদুলে ফায়ার ফাইটার্স kan pra ule tahan pra immediately punchigina idu agun ke control de kuri shegina kwase especially ule Futsiro fire services Peg police 45 air aru local residents kan pra ekiloga de miligina 2 ghonta laga mane idu gari gira bra aru agun laga bra 2 ghonta laga maje dule tahan pra fire ke do kabza kurlu shegina kwase mane tahan ke control kurole pare shegina bi channel paise idu jundu oil tanker laga driver ase dule Futsiro police station de ule investigation nimide custody de luigina ase kuina খবর আই দাগা দুলে আপনি গান সব কে বি জানা দিয়েছে হোম মিনিস্ট্রি প্রা দুলে এদে জুন্দু ইন্ডো মায়ানমার বর্ডার স্পেশালি মণিপুর লাগা স্টেটে থাকা তো এদুকে দিলে বর্ডার ফেন্সিং করবলে নিমিতে জলদি শুরু করবলে কইছে এদে মণিপুর লাগা বিজেপি এমএলএ রাজকুমার ইমো সিং প্রা স্টেট কইছে কি ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি প্রা দুলে একটা এক্সপিডিটেড সার্ভে আৰু juntu alignment ekta thaga do 243 kilometer stretch Indo Myanmar border juntu Manipur ase tade fina laga ekta survey kan to kuribole kuise chief minister prabi ule idu mamla bode ere dahan house te share guna thakse aru idu bise central government prabi ule idu especially illegal immigrants kan ke chini bole aru idu bode idu onke hatai di bole ule especially free movement kan juntu border te ase idu illegal immigrants kan karne idu onke rukha bole garne dahan pra kaam kuribole ase kune ko ase Yede United Naga Council, UNC, Naga Women's Union, NWU, All Naga Students Association Manipur, ANSAM, aru Naga People's Movement for Human Rights, NPMHR laga handre, tagan sab pra miligina Home Ministry gule memorandum submit kurise gina bi chanole paise. Karbi Anglong laga Bakulia kugina thaga jaga praule ekta bishi asteroid khobor ai daga de kuntu dile duijon mota khan tuile
kuntu laga naam khan tu Babysan Bordole 63 sal laga aru Neil Bordole 58 sal laga ule takhan to Tokobari bostila laga dule tai khan ke to kunba unidentified miscreants pra marigina murai dise kina janar pai ase report laga hisab dile itu duijon mota khan to paddy field dule mas maribole jaina thaksin ko ase dule Tuesday laga phojur de itule phojur 3 baji nisna laga hatcha ase aru idu home de ule tahan to udai bi ina ghor karne eneka ghor de puisa khan ana to fishing kuri kina he dan pa puisa khan ina anibole pari thaksin ko ase aru ide upor de ule yede kunba manu khan pra do yede idu junto duijon manu khan ke ule sharp weapons khan mane chaku bi dao bi to han pra ule tahan ke mari sikine ko ase locals khan pra dule idu dead body ke rasta laga side te pagina police khan ke khobor kuri sikine ko ase idu bichule local Karbi Anglong Autonomous Council laga executive member Madhuram Lekte MLA Vidya Singh England tai John jaigina ule etu sport te punchikina visit kurigina tahan ba family khan ke aru etu pore villagers khan sab ke bi ule justice dibole do help kurigina ase kina ko ase idu mamla pore ule case to darj hugina ase aru idu bichule Karbi Anglong laga SP Sanjeev Kumar Saiga prabi idu mamla pore justice pawina tai prabi le family khan ke kuina ase kuina chanade pai ase aru etu pore ule Karbi Anglong laga SP brado hojai laga SP logo debi kotahan kurigina ede duita jaga laga junto ile manu khan prabi mane duita district laga jaga pra ule kotahan kurigina cooperate kurigina ule idu culprit khan kun ase tahan ke giraftar kulibordo tahan pra already kam to shuru kurigina ase kuina khobor ai thaga dule apni khan sob ke bi janai di ase Manipur police khan pra 12 August laga din diule duijon cadres kuntu proscribed outfit KCP laga Pauna Bazar Imphal West pra dule giraftar kurise kina ko ase aru ta khan laga naam dule Hirom Kisan Metai tai dule 22 sal laga aru Waikhom Somin Kumar Singh tai 22 sal laga mane tai junbi same sal laga daga dule ase kina ko ase aru tai khan dule alag alag extortion laga activities mane extortion laga kaam khan dule shamil thakise kina ko ase tai khan laga habra dule duita mobile phones 6ta demand letters aru ekta two wheeler vehicle junto apnan dikhol parise scooty dule idan recover kurise kuina khobor ai thaga do apni kan sob ki bi janai di ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead